Bonjour, troisième préparatoire. On va commencer unité 6 à titre de fête populaire. تالتة إعدادي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنبتدي مع بعض الوحدة السادسة بعنوان fête populaire، أعياد شعبية. بيجيب لك أول حاجة عن الثقافة الفرنسية وبعد كده بينقلنا عن الثقافة المصرية. fête populaire. Pour commencer, la fête de la musique. عيد الموسيقى. La fête de la musique est une fête populaire. عيد الموسيقى يعتبر عيد شعبي. Elle est née en France, mais elle est maintenant célébrée dans beaucoup de pays. هو اتولد أو موجود بدأ في فرنسا، ولكن الآن يحتفل به في كثير من الدول. Dans les rues، في الشوارع، les places publiques et les jardins، في الشوارع وفي المدائن العامة والحدائق. On voit des gens avec leurs instruments، بنرى ناس بأدواتهم الموسيقية exprimer leurs talents musicaux، بيعبروا عن مواهبهم الموسيقية. عندنا الكلمات populaire يعني شعبي، célébrer يحتفل بيه، instrument exprimer des talents يبقى هنا في الثقافة الفرنسية عندنا نموذج للحفل شعبي أو عيد شعبي اللي هو العيد الموسيقى، إن هو اتولد في فرنسا. هو بعد كده بدأ يتنشر في كثير من الدول واحتفل بيه. وبنشوف الناس زي ما كنا شايفينهم ماسكين أدواتهم الموسيقية وبيعبروا عن مواهبهم الموسيقية. La page suivante. C'est mais vrai ou faux à côté de chaque phrase. نضع علامة صح أو خطأ جانب كل عبارة. Sur la photo on voit، في الصورة احنا نرى une troupe musique يعني فرقة موسيقية. une troupe musicale فرقة موسيقية. vrai. B des spectateurs مشاهدين. vrai. C trois chanteurs devant le micro، كان في 3 مغنيين قدام الميكروفون. faux. D plusieurs instruments musicaux، العديد من الأدوات الموسيقية. vrai. يبقى تاني A vrai، B vrai، C faux، D vrai. ده كنا بنتكلم عن أول صورة احنا شفناها. دو associe les deux parties de la phrase، وصل جزئين الجملة. A la fête de la musique. la fête de la musique هتوصل مع ايه؟ مع دو avec دو. a commencé en France، بدأ في فرنسا. عيد الموسيقى بدأ في فرنسا. B les gens jouent de la musique، الناس كانوا بيعزفوا موسيقى. تبقى مع 4 dans les rues، الشوارع. C chacun montre يعني كل واحد بيعبر أو بيوضح أو يظهر ايه son talent musical 1. يبقى C مع 1. D beaucoup de pays، كثير من الدول célèbrent cette fête، مع 3 يحتفلوا بهذا العيد. يبقى التوصيل تاني A avec 2، B avec 4، C avec 1، D avec 3. 3 complète avec des mots pris du texte، أكمل بكلمات مأخوذة من النص. La France et d'autres، فرنسا و d'autres pays وبلاد أخرى célèbrent la fête de musique. la fête de musique.
de ce jour-là وهذا اليوم beaucoup de gens كثير من الناس sortent dans les rues et les places يخرجوا في الشوارع والمدائن chacun porte son كل واحد بيحمل son un instrument اللي هي أداة musical أداة الموسيقية pour participer à cette fête pour participer à cette fête للمشاركة في هذا العيد. La page suivante du printemps. هنا بقى جاب لنا example لفات populaire عيد شعبي عيد الربيع في مصر. Observe les photos, lis le document pour y répondre aux questions. لاحظ الصور قطعة ثم أجب عن الأسئلة. زي ما احنا شايفين الصور احتفالات مصر. Prochain, ce sera Chamonix. Vous voulez passer la journée avec nous? dit Jean à ses amis. جون بيقول لأصدقائه إن الاثنين القادم هيبقى شامونيسي. هل تريد قضاء النهار معانا؟ Qu'est-ce que c'est Chamonixime? demande un ami. واحد من صحابه سأله هو إيه شامونيسيم ده؟ قالت له إيه؟ C'est une très ancienne fête célébrée en Égypte depuis le temps des pharaons. يعني قالت له ده عيد قديم جدا يحتفل فيه مصر منذ الفراعنة. Elle est appelée aussi la fête du printemps ويطلق عليه أيضا عيد الربيع. J'espère que ça vous plaira. أتمنى إن هو يعجبكم. Vous êtes d'accord؟ موافقين؟ Un ami tout à fait d'accord. تمام موافق جدا. Jean, alors rendez-vous lundi matin à 7 heures à la place Tahrir devant le musée. ميعادنا قال لهم ميعادنا يوم الاثنين الصبح الساعة 7 في ميدان التحرير قدام المتحف. Le jour de Chamonixime dans la voiture de Jean. في يوم شامونيسيم في الكلام ده حصل ديالوج في عربية ايه جان voiture يعني سيارة أو عربية. سوزان بتقول ايه Vous voyez le nombre de bateaux et de flottes sur le Nil. شايفين أعداد المراكب والمراكب الصغيرة في النيل. Ce jour-là, beaucoup d'Égyptiens vont dans les jardins publics au bord du Nil ou au bord de la mer. كثير من المصريين يذهبوا الحدائق العامة وكورنيش النيل وشواطئ البحر. Et ils mangent des laitues, de l'oignon et du poisson salé. كم ياكلوا خس بصل وسمك مملح اللي هو الفسيخ. On chante, on danse, on joue, tout le monde est content. ويغنوا يرقصوا ويلعبوا والناس كلها تبقى مبسوطة. Suzanne, tu te souviens de la première fois que nous avons passé Chamonixime en Égypte? نتذكر أول مرة قضينا فيها شامونيسيم في مصر. Jean, oui, on était vraiment étonnés. On s'est beaucoup amusé. On s'est beaucoup amusé. لا طبعا ده احنا كنا مندهشين جدا واستمتعنا كتير. أنا مين؟ si on allait au zoo. ايه رأيكم نروح حديقة الحيوان؟ Genre oui, pourquoi pas. أيوه ليه لأ. pourvu qu'on soit au bateau restaurant avant 3 heures. بشرط إن احنا نكون موجودين في مركب ومطعم قبل 3 ساعات. كده احنا خلصنا الديالوج اللي حصلت. نشوف اللكسيك اللي عندنا. ancien célébrer depuis un bateau public penser à assister à
poisson salé, poisson salé, la première fois, vraiment, vraiment, étonné, étonné, l'oiseau, l'oiseau, pourvu que. La page suivante. Écrit oui ou non. A. Le jour de شم النسيم on voit beaucoup de monde dans les jardins publics. في يوم شم النسيم احنا بنشوف ناس كتير في الحدائق العامة. Oui. Les Égyptiens vont au bord du Nil pour acheter des poissons. المصريين بيذهبوا إلى كورنيش النيل عشان يشتروا سمك. طبعا non. Ils mangent. Mangent بياكلوه. C'est on est content le jour de شم النسيم. مبسوطين أو سعداء في يوم شم النسيم. Oui. D. شم النسيم est une fête très ancienne. شم النسيم عيد قديم جدا. Oui. يبقى عندي A oui, B non, C oui, D oui. Do. Associe les deux parties de la phrase. وصل within الجملة. A. Les pharaons célébraient كانوا يحتفلوا الفراعنة كانوا يحتفلوا مع 4 la fête de شم النسيم بعيد شم النسيم. B. Dans les jardins publics في الحدائق العامة تبقى مع توا les gens chantent et dansent الناس بيغنوا يرقصوا. C. Au bord de la mer on voit على شاطئ البحر نحن نرى إيه؟ un grand nombre d'Égyptiens كثير أو عدد كثير من المصريين. D. Le jour de شم النسيم on mange في يوم شم النسيم احنا بناكل du poisson salé اللي هو ايه السمك مملح أو الفسيخ. يبقى تاني التوصيل A avec 4 B avec 3 C avec 1 D avec 2. Complète avec le nom d'un lieu. أكمل باسم مكان. 1. Le jour de شم النسيم Jean et Suzanne ont rencontré leur ami devant le musée قدام المتحف. كده هما في ميدان التحرير قال لهم قدام المتحف. 2. Ils se sont promenés où هيتنزهوا فين au zoo. اوكي حديقة الحيوان. 3. Ils voient des bateaux sur شافوا المركب فين المراكب فين sur le bord du Nil. اوكي أو le bord de la mer ننصح بس هما شافوها sur le bord du Nil. 4. Ce jour-là les gens vont dans les في اليوم ده الناس بتذهب إلى أو في jardin public vont dans les jardins publics الحدائق العامة. يبقى أول حاجة musée تاني حاجة zoo 3 au bord du Nil 4 jardin public. Complète avec des mots pris du texte. أكمل بكلمات مأخوذة من النص. Jean et Note invitent leur à passer avec eux le jour de شم النسيم. Jean et Suzanne invitent leurs amis à passer avec eux le jour de شم النسيم. يبقى جون وسوزان دعوا أصدقائهم لقضاء يوم شم النسيم. القضاء معهم يوم شم النسيم. Ils sont sortis le lundi matin. خرجوا في يوم الاثنين الصبح. Pour voir comment les Égyptiens célèbrent عشان يروا كيف يحتفل المصريين بهذا العيد. célèbrent cette fête. À la fin de la matinée ونهاية الصباح ils ont mangé dans un bateau restaurant. في الإيه مركب في مطعم.
et يبقى أول حاجة Jean et Suzanne invitent leurs amis ils sont sortis lundi matin voir comment les Égyptiens célèbrent cette fête يبقى أول حاجة كلمة سوزان تاني حاجة أمي تالت حاجة lundi matin رابع حاجة فات خامس حاجة آخر حاجة bateau restaurant d'accord كده احنا خلصنا الليسون في bienvenue merci troisième préparatoire et au revoir